महानामर गौरव हेउ आसतु देखा आज यही मास कौन पाई इम्पोर्टाट यही डिसेम्बर मास कौन पाई इम्पोर्टाट ना यही मासरे आमाकर उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म ग्रहण करथिले कहबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यही ख्रीष्ट जन्म मासरे प्रभु आमानकु पहुंचाइले आमे मन रखा दरकार स्मरण करने दरकार जे प्रभु यही मासरे कौन पाई आसिले जगत को कौन पाई आसिले आमे से प्रसंग रे अल्प समय वाक्य आलोचना करवा। मुझे प्राय 7 गोटी कारण कहबी जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट यही जगत को आसिले। मात्र 7 गोटी कारण कहबी, अनेक कारण अच्छी जो जगत को प्रभु आसिले किंतु मु आज आपण मानकु 7 गोटी कारण कहबी जो आमानकर प्रिय प्रभु यही जगत को आसिले। प्रथम विषय जे से व्यवस्था को सफल करने को आसिले। हालेलुया। जो अंश को आम पाठ कलु माथ्यू 5 अध्याय 17 पद आमान पाखरे जो समय कि जगतर व्यवस्था थिला आमान पाखरे जो समय कि पुरातन कालरू पूर्वपुरुष मानक द्वारा स्थापित गोटे नियम थिला, गोटे संस्कृति, गोटे सामाजिक रीति नीति परंपरा रही आमे ताकू विश्वास करूथिलु। हाँ कि नहीं? आम जेजेबापा माने सेमान को प्राधान्य दौथिले, से विषय को गुरुत्व दौथिले, आउ सेटा को पूजा करुथिले, उपासना करुथिले, आराधना करुथिले, गोटे प्रकार व्यवस्था थिला। किंतु बाइबल कहे गोटे एमिति व्यवस्था परमेश्वर मध्य देइथिले। आ पुरातन नियम आम देखुछु मौसा द्वारा व्यवस्था दि जाइथिला, भाववादी मानक द्वारा व्यवस्था दि जाइथिला। आउ लोक माने भाबुथिले एई व्यवस्था ही आउ श्रेष्ठ, एई व्यवस्था द्वारा जड़े परित्राण पाइबो, एई व्यवस्था द्वारा उद्धार पाइबो। आमे जेतेबेले जानिलु व्यवस्था नुहे, व्यवस्था सफल करिसंती जे से प्रभु को द्वारा आमाने उद्धार पाइबा। हालेलुया। आ से प्रकार व्यवस्था को कहीं मध्य सफल करने संभव नथिला। एठी लेखा अछि जे व्यवस्था सफल करने को प्रभु जीशु आसिले। मुझे व्यवस्था कि भाववादी मानक धर्मशास्त्र लोप करने को आसी अछि एपरि भाव नाही। आज अनेक जन ए वाक्य प्रभुंकर सत्य वाक्य को अलगा अर्थ रे बहुत बड़ सभा समिति प्रचार करछंती। जब प्रभु जीशु ईश्वर नुहंती, से जने कौन अटंती? महापुरुष। से जने भविष्यत वक्ता, से ईश्वरंकर पुत्र किंतु से ईश्वर नुहंती। कहीं आम जीशु को प्रभु बोली मानिबू? सी तो जड़े ईश्वर संतान, सी तो जड़े संवाददाता। ए प्रकार समाज रे आज मध्य शिक्षा अच्छी, ए प्रकार समाज रे आज मध्य ए प्रकार शिक्षा दि जाउछि। मन रखंतु प्रभु कहंती व्यवस्था को प्रभु को द्वारा दि जाइथिबा व्यवस्था को लोप करने को नुह, किंतु ताहा सफल करने को मु आसी अछि बोली कहले प्रभु। मोर प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने आज समय आम जानिबार अच्छी जे प्रभु जो व्यवस्था द्वारा मु बंचिबा कष्ट थिला, जो व्यवस्था द्वारा मु समाज रे चलिबा अति कष्ट थिला, से व्यवस्था को प्रभु सफल कले। एमिति गोटे व्यवस्था थिला जे कौन लोक व्यभिचार कर्म रे धरा पड़े ताकू पत्थर मारी प्राण रे मारी दियो। ए प्रकार मध्य थिला नर हत्या करो नाही, चोरी करो नाही, सब ठीक अच्छी। किंतु जिते बड़ा आम नूतन नियम को आसुचु, नूतन नियमर मंडली, नूतन नियमर मंडलीर मस्तक प्रभु जीशु ख्रीष्ट आउ से कहती व्यभिचार नुहे, नर हत्या नुहे। जदि तमे मनर भी भाविल
ତମେ ପାପ କରିସାରିଛ। ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ এই ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ନିୟମ, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସରଳ କଲେ, କ୍ଷମାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, କି ପ୍ରକାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଜଣେ ମହାନ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସିଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଫେରି ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଠି ନଥିଲା କ୍ଷମା, ପଥର ମାର, ସରି ନାହିଁ ଭରି ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କରି ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆମମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9:13 ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ମାଥ୍ୟୁ 9:13। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଳିଦାନ ଭଲ ନ ପାଇ ଦୟା ଭଲ ପାଉ। ଏହି ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା କର, କାରଣ ମୁଁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ, ମାତ୍ର ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତକୁ ପ୍ରଭୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ଜଗତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗତ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ନିଏ ଯେ ପାପୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଆଉ ଏହି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଜଗତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅତି ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ମୁଁ କହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ପାପୀ ଥିଲି, ମୋତେ ଜଗତକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି, ମୋ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ଖରାପଟା, ତୁ ଅମୁକଟା, ତୁମେ ଚୋରି କରିଛ, ତୁମେ ସେଦିନ ଏମିତି କରିଛ, ତୁମେ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ଼ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ମୋର ପଡ଼ିଶା, ମୋ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରକାର ମୋତେ ୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ତଳେ, ମୁଁ ଏତେ ଲଜ୍ଜିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଜଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ସମାଜ ଟୋଟାଲି ଭଲ ପାଉନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବାର କାରଣ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି, ଆମମାନେ ଯେତେ ଖରାପ ଲୋକ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଜଗତକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ମୁଁ ତୁମର ପାପ ଗଣନା କରେ ନାହିଁ। ତୁମେ କେତେ ପାପୀ ସେ ଲେଭେଲ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ସନ୍ତାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋହନ 9:39। ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆମମାନେ ପାପୀ ଥିଲୁ, ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ।